Dami nutan dito, dalawa lang pares lang. Nasa ibaba yung ibo, nasa ibaba. Oh. Ay lutang. Yan, bira. Dito, bira na kami, bira na. Yan oh, nandiyan lang yung lutang oh. Yan, nandiyan yung nasa itaas oh. Uy, wag na kayo pumunta dito, dyan lang kayo. Yan na si Bay Amir. So bumalik si Bay Amir sa taas. Yan oh, yung lutang, hindi nawala. Uy, lumalaban guys. Lumalaban. Lumalaban siya, lumalaban. Oh, wow. Tama yung lutang doon oh. Parang lutang. Di pa, tabunan muna, tabunan. Hindi makita dahil baba. Kaya nga gagawin ako ano. Hindi, uy, uy, uy. Yun na guys. Ow. Ay, tuligan guys. Oh. Ah, bunal. Harrox. Isa lang, isa lang. Isa lang guys. Yan oh. Lutang, lutang. San Mario, kumakain pa. Yan oh. Oh. Alright. Rang. Go. Yan oh. Oy, guys. Yun oh, lutang guys. Huwag na paket na guys. Nandiyan na yung bangka. Nandiyan na yung bangka guys. Dami. Papasok ka na ng mga bangka. Umakit na. Okay. So, wala pang kalaban. Nandiyan na sila oh. Nandiyan na oh. Oh. Nandiyan na. Okay. Pakain muna guys. Pakain. Pakain. Yan oh. Against the word man guys oh. Against the word. Wala. Hindi kumain. Bah. Pabutan tayo nila. Kainin mo na. Yun. Uy, nakabuhi, kabuhi. Yun guys, huli guys, huli. Huli. Huli guys. Tira guys, tira. Huli, huli, huli. Tira yan. Grabe, 360 kiloan ba? Sino may bira? Ikaw? Nice, birading na naman guys. Bira na naman si Rio boy. Sunod ka na ito boss. Yan na. Ano? Tulingan. Uy. Hindi lumalaban, hindi lumalaban. Yun. Ito guys oh. Uy. Pagkatigot guys. Ay, malaki.